नाजरीन किराम, शोएब नामी बंदा आज तक नजर नहीं आया जिसके साथ मरियम नवाज जेमर लगर सिग्नल समेत फोन पर गपशप कर रही थी। वो लाहौर में पानी ढूंढ रहा था, लेकिन पूरा लाहौर पानी पानी हुआ पड़ा था। शायद वो गलत जगह पानी ढूंढ रहा था, मगर उस पानी के खिलाफ मरियम नवाज की पाली हुई नौकरानियों ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया और ट्विटर ब्लॉक होने के बावजूद चीख चीख कर सारा सोशल मीडिया सर पर उठा लिया। मजे की बात यह है कि इस बार भी इन्होंने सारा मलबा 9 मई पर डाल दिया। वो 9 मई जो उनके हर सवाल का जवाब होता है खुद ही नाअहल और निकम्मे टिकटाकी है, मगर सोशल मीडिया पर जब इनको मार पड़ती है तो सारे इल्जाम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अरे भाई, तुम लोगों को रोका किसने है काम से? मगर यहाँ पर भी इनको इमरान खान याद आ जाता है, जैसा कि उज़मा बिखारी ने एक बार फिर इमरान खान पर गंदे इल्जामात लगाना अपना फर्ज समझा। खैर, इमरान खान की तो जूती भी इनकी पूरी पार्टी से ज्यादा मकबूल है, जिसकी गवाही अब इसका बदतरीन नाकिद भी देता है। नवाज शरीफ का खास गुलाम नजम सिटी कहता है कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं जो इसराइल को ललकार सके। वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे और इसराइल के भी कोई दूसरा लीडर ऐसे बात नहीं करता, क्योंकि दूसरे खौफजदा हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा। इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने जितने केसेस किए उतने केसेस आज तक दुनिया में किसी के खिलाफ नहीं किए गए होंगे। इनके खिलाफ पाकिस्तान के महंगे तरीन वकला को इस्तेमाल किया गया, बुज़दिल तरीन जजेस से जेल के अंदर मनपसंद फैसले लिए गए, जिनका सिलसिला अब तक जारी है। इनका कोई रिश्तेदार इन्होंने ना छोड़ा जिसके खिलाफ इन्होंने बदजुबानी ना की हो, मगर वो शख्स डटा हुआ है। इधर शरीफ फैमिली का हाल देखे, पूरे पंजाब का बजट शरीफ फैमिली ने पिछले 40 सालों में सिर्फ एक शहर लाहौर पर लगाया। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, बहावलपुर के हिस्से के पैसे भी लाहौर पर ही लगे। जनूबी पंजाब के बेबस गरीबों का हक 4 दहाइयों तक खाया गया, मगर लाहौर फिर भी डूब गया। अब जब कोई इनकी हकीकत अवाम को दिखाए तो जवाब देने के बजाय कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, जिससे रियासत भी महफूज नहीं है। ये फरमान था उज़मा बिखारी का, जो कि मीडिया के सामने किसी चूड़ी फरोश औरत के अंदाज में हाथ नचा नचा कर बात कर रही थी। खुद ही सारा दिन बकवासियात का मेला लगा रखा होता है, लेकिन कोई शख्स अगर सोशल मीडिया पर अपने घर या मोहल्ले में खड़े पानी की वीडियो अपलोड कर दे तो वो इन्हें दहशतगर्दी लगती है। और सऊदी अरब की मिसालें देते हैं कि वहाँ पर कोई सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकता। तो जनाब, वहाँ तो बादशाहत है और तुम लोग तो वहाँ बादशाहों के सामने सजदे लगाते हो। अब खुद को बादशाह समझ बैठे हो क्या? अगर समझ बैठे हैं तो आवाम को वैसी सहूलियात दो। फिर भिखारी साहिबा फरमाती है कि ओवरसीज जो बाहर बैठकर इनकलाबी बने हुए हैं, वो जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क के खिलाफ पोस्ट करके दिखाए। बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी करेंगे, आपको सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मोहतरमा, कोई खुशी से पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाता। यहाँ तो तुम लोगों ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। 50,000 की तनख्वाह लेने वाले पर अगर तुम लोग 80,000 का बिल थोप दोगे तो वो अपने गुर्दे बेचकर तुम्हारे टिकटॉक के लिए बिल जमा करवाएगा। वो लोग जो यहाँ अच्छे स्किल्स होने के बावजूद बमुश्किल 60-70 हजार तनख्वाह नहीं ढूंढ सकते, इन्हें इसी स्किल के साथ पाकिस्तान के 7-8 लाख रुपए बराबर तनख्वाह मिलती है और कोई रात को उनके घर नहीं घुसता। खैर, वहाँ का मीडिया देखो कैसे अपने हुकूमत के कपड़े उतारता है। अभी हाल ही में अमेरिकी सेनेटर्स ने जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस चीफ को धोया, ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन है? यहाँ तो ट्वीट करने पर भी दहशतगर्दी की दिफात के तहत अगवा कर लिया जाता है। भिखारी साहिबा, शर्म तो तुम्हारी चीफ मिनिस्टर को नहीं है, जो टिकटॉक बनाने के खातिर सूखी सड़कों पर शुएब को पुकारती फिर रही थी। और अब जब लाहौर डूब गया, अस्पताल में सैलाब आया हुआ है, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मैंडेट चोर चीफ मिनिस्टर को कोई परवाह नहीं है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर कितों अब टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को अपनी कनीजों समेत इस पानी में डूब मरना चाहिए। वैसे भी अब इक्तिदार के दिन गने चुने रह गए हैं। इस वजह से आवाम ने आपकी सियासत को 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया था, आपको चुल्लों पर पानी डबो दिया था। बजाय आवाम के मसाइल हल करते आप तनकीद करने वालों को काट रही हो। लानत उस पर जिसने आपको हम पर मुसल्लत किया है, वो है असल लानत के हकदार। मुस्लिम लीग नून ने अपने कयाम से लेकर लम्हा मौजूद तक वो कौन सा गड़ा है जो दूसरे के लिए खोदा और खुद उसमें नहीं गिरी? अब भी ऐसा ही होगा। आगे फरमाया कि दुनिया में हर जगह सोशल मीडिया रूल्स रेगुलेशन के तहत चलता है, यहाँ तक कि अपने ममालिक में ये मुकम्मल रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आते ही फेसबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मवाद शेयर किया जा रहा है। लेकिन मजीद ऐसा नहीं चलेगा, रूल्स भी बनेंगे और इन पर अमल दरामद भी होगा। जी भिखारी साहिबा, तुम लोग खुद किन रूल्स को फॉलो करते हो? किस आइन की बात करते हो जिसको तुम लोगों ने 12 पाँव के नीचे रोन डाला? सोशल मीडिया से इतनी तकलीफ है तो ना इस्तेमाल किया करो। सारे टीवी चैनल्स तुम्हारे नीचे हैं, जो चलाना है चलाओ, किसने रोका है? देखो कौन तेरे झूठ पर यकीन करता है। नाजरीन किराम, मरियम का प्रॉब्लम यह है कि उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया और ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं। अपने बाप के चोरी का पैसा खा खा कर यहाँ तक पहुँच गई है। चोरनी साहिबा, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी तरबियत पे, तुम्हारी सियासी बसीरत पे लानत। शहर पानी में डूबा हुआ है और तुम्हें अपने टिकटॉक वीडियोस बनवाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। कैसी घटिया औरत हो तुम। यही वक्त मिला था ये शौबदेबाजों के लिए। सर्विसेज अस्पताल में पानी आया, लेकिन क्लियर
شیئر کر دیا گیا تھا۔ افسوس کی بات ہے میڈیا چینلز 4 بجے کے بلیٹن تک اس خبر کو چلاتے رہے، یہ ناانصافی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بہاری کی پریس کانفرنس میں ایک اور بکواس یہ ہے، پنجاب کی وزیر اطلاعات کی زبان جس میں اتنا ظرف اور تمیز نہیں کہ کسی کی بات کا جواب کیسے دینا ہے۔ میڈم اپنا نہیں تو اپنے منصب کا ہی خیال کر لیں۔ او تلسمی کوتیوں، ڈوب مرنا تم لوگوں کو چاہیے جن کی کارکردگی یہ ہے۔ جو سوال کر رہا ہے وہ کیوں ڈوبے؟ یہ جاہل لوگ صرف اپنے مخالفین پر کیسز میں مصروف ہیں۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اپنی جو ویڈیو نشر کی تھی جس میں وہ اپنی کسی شکار کے ساتھ مصروف تھی، وہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے، مگر موصوفہ نے مارکیٹنگ کے لیے خود ہی رولا ڈولا دیا کہ میری عزت لوٹ لی گئی اور صنم جاوید کی بہن کے خلاف مقدمہ ڈال دیا، اور وفاقی تحقیقاتی عظمیٰ بہاری کی جعلی ویڈیو کیس میں فلک جاوید کو طلبی کا نوٹس ارسال کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بہاری کے خلاف مبینہ طور پر غیر اخلاقی جعلی ویڈیو شیئر کرنے کے معاملے پر FIA سائبر کرائم ونگ نے فلک جاوید نامی خاتون کو طلبی کا نوٹس ان کے گھر بھیج دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے علاقے اچرا کی رہائشی فلک جاوید نامی خاتون اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، اس لیے انہیں طلبی کا نوٹس بھیجا۔ FIA سائبر کرائم ونگ کی 3 رکنی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ FIA کی جانب سے مبینہ جعلی ویڈیو فرانزک کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے ساتھ ہی فلک جاوید کے بیرون ملک اکاؤنٹس کی چھان بین بھی شروع کر دی ہے اور اس کے لیے مختلف ممالک کی حکومتوں کو خطوط بھی ارسال کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران فلک جاوید کے اندرون و بیرون ملک مبینہ طور پر 24 اکاؤنٹس برآمد ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمیٰ بہاری کی ایک نازیبہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی۔ عظمیٰ بہاری نے اس ویڈیو کے پیچھے PTI رہنما فلک جاوید کا ہاتھ ہونے کا الزام عائد کیا تھا اور اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر عظمیٰ بہاری کو FIA سے رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ ناظرین کرام، ساری دنیا شعیب کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شعیب شاید گٹر میں گر گیا ہے۔ مریم نواز کی ٹک ٹاک حکومت ایک بارش کی مار تھی۔ واضح رہے کہ لاہور میں جمعرات کے روز ہونے والی طوفانی بارش کے بعد کئی علاقے تاحال بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بارش رک جانے کے کئی گھنٹوں کے بعد ہی کئی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی، جبکہ بارش کے باعث مختلف واقعات میں کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے۔ صوبائی دارالحکومت میں کرنٹ لگنے، چھتیں دیواریں گرنے سے کمسن بچی سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ نشاط کالونی میں بارش کے پانی سے بجلی کے پول میں کرنٹ آنے سے نوجوان دم توڑ گیا۔ متوفی کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ نوجوان گھر کے لیے ناشتہ لے کر جا رہا تھا۔ کوٹ لکھپت کے علاقے میں 14 سالہ بچہ بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو کے مطابق افسوسناک واقعہ چونگی امر سدھو نیازی چوک پیش آیا۔ بچے کی شناخت عبداللہ ولد الطاف عمر 14 سال معلوم ہوئی۔ نشتر کالونی میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 3 سالہ کرن دم توڑ گئی، جبکہ ملبے تلے دب کر 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کاہنا میں دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 7 بکریاں ہلاک۔ کوٹ لکھپت میں بارش کے پانی میں کرن آنے سے عاشق علی نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔